नमस्कार बंधुगण आपण समस्त को टीबीसी ओडिया चैनल रे स्वागत। आज मु आपण माननकु एही वीडियो रे एमिति एक आयुर्वेदिक उपाय कहिबी जो आयुर्वेदिक उपायटी सबुठारु सहज एवं एही औषधीय प्रयोग विधि जी भी व्यवहार करिवो निहाती भावरे समस्त समस्या दूर हब। केउ समस्या? गुप्त रोग समस्या। जदि कोनोसी पुरुषर गुप्त रोग होइथाए ताले से व्यक्ति कौन डॉक्टर को निजर सांगसाथी को कहवा निहाती भाव में लज्जित अनुभव करिवो एवं से केतेबेले ताहार मुहटी को खोलु न थाए कौन डॉक्टर आगरे। किंतु यह आपण निजे ही निजर समस्या को समाधान करने को पड़िवो। कारण आयुर्वेदिक रे अनेक गुड़े उपाय अच्छी, अनेक प्रकार औषधीय प्रयोग विधि अच्छी जो औषधीय प्रयोग विधि द्वारा निजर समस्त गुप्त रोग को ठीक करें। आज भिडियो मुझे एमती गोटे आयुर्वेदिक उपाय कहबी जदि यही आयुर्वेदिक उपायटी निजे आपड़ जदि प्रयोग करेंगे व्यवहार करेंगे उपायटी करी निजे जदि आपड़ से यूज करेंगे से जिनटी को ताहले आपणकर सबुकिछि रोग ठीक है। गुप्त रोगटी कौन सब ठीक हम प्रथमे जाणी नियंतु। जदि आपणकर नपुंसकता अच्छी ता सहित शीघ्र आपणकर डिस्चार्ज हो जाउछि बा शीघ्र पतन अच्छी गोटे 2 मिनिट भी जाऊना स्त्री सहित आलिंगन करदेला मात्र कि किंबा से जिनिस भितर को पुरईदेला मात्र कि ही डिस्चार्ज हो जाउछि ताहाद्वारा आपणक स्वामी स्त्री भितर अंडरस्टांडिंग ठीक रोना, बुझामणा ठीक रोना, झगड़ा झांटी रोची कि स्त्री कहूँ स्वामी तुम मते एमाने शांति करि पारुन गोटे 2 मिनिट बाहरी पड़ुछि ताहाद्वारा निहाती भाव में कौन स्त्री को जदि आपण से सुख दे पारिबे नहीं ताहले से निहाती भाव में कलिकज्जा झगड़ा आरंभ करिवो। तो आपण चिंता करतुनि देख ता सहित आपणकर धातु पतला अछि संपूर्ण पाणिया हो जाइछि किंबा आपणकर धातुटी मरी जाइछि से जीवाणुटी ताहले मध्य आपणकर धातु मोटा हब जीवाणु बंचिबाकू लागिबो। कारण आमे जेतेबेले स्त्री सहित मिलन करूछे सेतेबेले कोनोसी लोकଙ୍କୁ जदि संतान हेउ नाही ताले ताहार धातुरे समस्या अछि। कारण धातु जदि मरी जाइथिबो जेमिति कि सेतरे गोटे जीवाणु थाए से जीवाणु जदि मरी जाइथिबो ताहले जेते ता स्त्री सहित मिलन कले मध्य संतान केबे हेले बा गर्भ रहिबो नाही। तो एटा मध्य कामरे आसीबो। ता सहित आपणकर लिंग शिथिलता पड़ जाइछि, हालका हो जाइछि बा दुर्बल हो जाइछि, नई जाइछि, टोटाली आपणकर मांसपेशी टाण हो नाही ताहले मध्य आपण एही उपायटी आजिर उपायटी करिवे ताले सब किछि समस्या दूर हबो। तो चलंतु मु आपण मानकु सेही प्रयोग विधिटी कहूछि आयुर्वेदिक उपायटी। किंतु ताहारी पूर्व आपण माने भिडियोटी को निहाती भाव में लाइक करंतु कारण आपण समस्ते भिडियोटी को देखुछंती सत लाइक करिबा पई भूली जाउछंती। दयाकरी समस्ते भिडियोटी को लाइक करि नियंतु। तो चलंतु मु एबे आपण मानकु सेही आयुर्वेदिक उपायटी जणाउछि। देखंतु मु आपण मानकु जे गछटीर पत्र देखाउछि एही गछर पत्रटी को देखिले निहाती भाव में चिन्हि पारुथिबे एहाकु कुहा जाय कंटा बाबुली गछर ताहारी पत्र। कंटा बाबुली गछ केमिति चिन्हिबे देखंतु ताहार पत्र तेंतुली पत्र भलिया देखा जाए किंतु तेंतुली पत्र टिके बड़ साइज रो ताहारी पत्र किंतु एही जो पत्र देखुछंती एइता होछि कंटा बाबुली गछ जेजि कि कंटा होई थाए। देखि पारुथिबे आपण माने भल भाबरे जे कंटा बाबुली गछर केमिति कंटा सब होइता आपण देखिले चिन्हि पारुथिबे। किंतु आपणक गाँ रे कोन कुहा जाए आपणक अंचल रे कोन सब कुहा जाए एही गछटी को आपण निहाती भाबरे हमकु कमेंट करिकि जणांतु। मु आगु को नेक्स्ट जो वीडियो बनैबी एही गछ विषय कोनोसी भी उपाय जणैबी तो लोक माननकु ठीक भाव में जणै पारिबी कि आपणक भाषा रे सब कोन सब कुहा जाए एही कंटा बाबुली गछटी को बा एही गछटी को। तो एही गछर पत्र आपणकु आवश्यक हबो। देखंतु एई गछर पत्र कंचालिया पत्र आपण नै जिवे ताहापर ताकू छाई रे सुखेई देबे। सुखी गला परे ताकू संपूर्ण भाव में पाउडर कर देबे किंबा ग्राइंडिंग कर देबे। ग्राइंडिंग कर देला परे ग्राइंडर रे पाउडर हो जिवो ताकू गोटे काचर डबारे रखिबे। धरि नियंतु 300 ग्राम रखिले तारे सेतिरे कम से कम 30 रु 40 ग्राम किंबा 50 ग्राम मिश्री पाउडर ऐड करिवे। मिश्री गुंड से मिश्री टी को आपण मिसई देला परे आपण भल भाव में मिसई देबे से माने से पत्रर गुंडरे ताहापर गोटे काचर डबारे रखिबे। ताहापरे आपण कौन करिवे सकाळू खाली पेटरे बुझिले झाड़ा झपट जिवे तापर खाली पेटरे दांत घसीबे। खाली पेटर गोटे ग्लास उषुम क्षीर किंबा उषुम पानी बुझिले उषुम क्षीर किंबा उषुम पानी रे गोटे चामच से पाउडर टी को पकई देबे एवं भल भाव में फेंटी देबे। फेंटी देला परे ताकू सेवन करिवे। एही परि आपण जदि 6 मास पर्यंत एही पत्र को आपण व्यवहार करंती बा खांती पियंती जो क्षीर सहित किंबा उषुम पानी सहित ताले आपणकर समस्त गुप्त रोग निहाती भाव में ठीक हबो। जदि आपणकर बयस 60 62 होइथिबो ताहले मध्य आपणको कामरे आसीबो। आपणको शरीर रे
ତାକତ ଭରପୁର ମାତ୍ରାରେ ଆସିବ, ଘୋଡ଼ା ପରି ତାକତ ଆସିବ, ଯୌବନ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେମିତି ଶକ୍ତି ଆସେ ସେମିତି ଆସିବାକୁ ଲାଗିବ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଆମଠାରୁ ଔଷଧପତ୍ର ନେବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଆମକୁ କେମିତି ଯୋଗାଯୋଗ କରିବେ ସେଇ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଲାଷ୍ଟରେ ଜଣାଇ ଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ 128 ପ୍ରକାର ଜଡ଼ିବୁଟିରୁ ଗୋଟେ ଔଷଧ ତିଆରି କରୁଛୁ। ସେଇ ଔଷଧ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଣାଇ ଦେଉଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଗୁପ୍ତ ରୋଗ ଅଛି, ଯେମିତିକି ଧାତୁ ଶୀଘ୍ର ବାହାରି ପଡ଼ିବା, ଧାତୁ ପତଳା ହେବା, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ମିଳନ ହୋଇଥାଏ ଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଡିସଚାର୍ଜ ହେଇଯିବା ବା ଶୀଘ୍ର ପତନ ହେଇଯାଉଛି ବା ଜଲ୍ଦି ହିଁ ବାହାରି ପଡ଼ୁଛି 1-2 ମିନିଟ୍ରେ, ତାହେଲେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ଏହି ଔଷଧ। ଏହି ଔଷଧର ନାମ ହେଉଛି ଡବଲ ଶକ୍ତି ଆୟୁର୍ବେଦିକ ମୋଦକ। ଏହି ଡବଲ ଶକ୍ତି ଔଷଧଟି ସକାଳୁ 1 ଗୁଲି, ରାତିରେ 1 ଗୁଲି ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ଘୋଡ଼ା ପରି ତାକତ ଆସିବ, ଯୌବନ ଅବସ୍ଥା ଫେରିଲା ଭଳିଆ ଲାଗିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବୟସ 60-62 ହୋଇଛି ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବୟସ 18ରୁ 50, 62, 65 ହୋଇଥିବ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ସକାଳୁ 1 ଗୁଲି, ରାତିରେ 1 ଗୁଲି, ଏହିପରି 3 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଯଦି 50ରୁ ତଳକୁ ବୟସ ଯେଉଁ ଥିବ ସେମାନେ 3 ମାସ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବୟସ 50ରୁ ଅଧିକ ସେମାନେ 6 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଯୌବନ ଅବସ୍ଥା ଫେରି ଆସିବ। ଏହି ଔଷଧ କେମିତି ପାଇବେ, ଏହି ଔଷଧର ଦାମ କେତେ, ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓରୁ ସବୁ କିଛି ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ଔଷଧ ଗୋଟିଏ ଡବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଡ଼ିବ ଯେଉଁଟାକି 1500 ଟଙ୍କା, ଯେଉଁଟାକି 60ଟି ଗୋଲି ରହୁଛି, 1 ମାସ ଯିବ। ଏହିପରି 3ଟି ଡବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଡ଼ିବ ଯେଉଁଟାକି 180ଟି ଗୋଲି ରହୁଛି। 3ଟି ଡବାରେ 60-60ଟି ହେଲେ 3ଟି ଡବାକୁ 3 ମାସ ଯିବ, ମାସକୁ 60ଟି ଗୋଲି, ଦିନକୁ 2ଟା ହେଲେ 30 ଦିନକୁ 60ଟା ଗୋଲି। ତ ଆପଣଙ୍କୁ 3 ମାସ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଡ଼ିବ 4500 ଟଙ୍କା। ଗୋଟିଏ ଡବାକୁ 1500, 3 ମାସ ପାଇଁ ହେଲେ 4500 ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ ପୁରା କୋର୍ସ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର 60 ବୟସ ତାହେଲେ ଆପଣ 6 ମାସ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହାର 100% ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଅଛି, କାରଣ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଉଛୁ ଯାହା ତାହାର ରିଭ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ଆସୁଛି। ଏହି ଔଷଧଟି 128 ପ୍ରକାର ଚେରିମୂଳି ଜଡ଼ିବୁଟି ତା ସହିତ ଗାଈ ଘିଅ ଏବଂ ମହୁରେ ତିଆରି କରାଯାଉଛି। ଜଣେ ଭାଇ ଆମଠାରୁ ଯେଉଁଟାକି ଟ୍ରାଏଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ମେଡ଼ିସିନ ନେଇଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି 2 ମାସର ମେଡ଼ିସିନ ନେଇଥିଲେ, ସେମାନେ ନେଲା ପରେ ତାଙ୍କର ରିଜଲ୍ଟ ଆସିଲା ପରେ ସେମାନେ ନିଜର ସାଙ୍ଗସାଥି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନେଇଛନ୍ତି। ସେ ଭାଇକୁ ମୁଁ କହିଲି, ଭାଇ ଆପଣ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ବନାନ୍ତୁ ଆଉ ମୋତେ ପଠାନ୍ତୁ, କହିଲାକୁ ସେମାନେ ପଠେଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଇ ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରୁଫ୍ଟା ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ, ତାହାପରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ହେବ ତାହେଲେ ଅର୍ଡ଼ର କରିବେ, ନଚେତ୍ କରିବେ ନାହିଁ। नमस्कार आम यूट्यूब रे टीवीसी ओडिया चैनल रो हे डबल शक्ति टैबलेट देखी आम मेडिसिन ऑर्डर करूँ। आउ मु 2 मास आनी कहीं आम एज अनुसार 2 मास ही टैबलेट खाଇବା कथा। आउ एतिक मत भल रिजल्ट मिलला। आउ ताहा रिजल्ट देखी मु मो सांग माननकु मध्य ऑर्डर कर देछि। आउ आपण माने भी टीवीसी ओडिया चैनल रो हे डबल शक्ति मेडिसिन टा ऑर्डर करी खाई परिबे। प्रथमे मते बहुत दुर्बल लागुतिला, ए टैबलेट टी खाइला पर भल लागुछि। डबल शक्ति मेडिसिन खाइले पावर बढ़िबो, शक्ति बढ़िबो एवं बुढ़ाटी खाइले मध्य भेंडिया परि ताकत मिलिबो। डबल शक्ति मेडिसिन खांतु, बुढ़ा होइतिले मध्य भेंडिया परि ताकत बा शक्ति पांतु। जय डबल शक्ति। ମୁଁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଯାହା ବି ଦେଖେଇଲି ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲି କି ଭାଇ ଆପଣ ଯଦି ମେଡ଼ିସିନ ନେଇଛନ୍ତି ରିଜଲ୍ଟ କେମିତି ମିଳୁଛି, ଆପଣ ନେଲା ପରେ କେତେ ଖୁସି, କ'ଣ କାମ ଦେଉଛି, ସେସବୁ ମୁଁ ପଚାରିଲି। ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟେ ବନେଇ ପାରିବ ତାହେଲେ ବନେଇକି ଦିଅ, କହିଲାକୁ ସେମାନେ ତ ପିଲା ଲୋକ ନା ଆରାମରେ ଦେଇକି ବନେଇକି ପଠେଇଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଥିବ ତାହେଲେ ଅର୍ଡ଼ର କରିବେ, ନଚେତ୍ ନାହିଁ। କାରଣ ଦୁନିଆ ଲୋକ ଆମକୁ କଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଦୁନିଆ ଲୋକ ଆମଠାରୁ ନେଉଛନ୍ତି, ଭଲ ହେଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ କାମ କରିବେ, ଆମକୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ନିଜର ଆଡ୍ରେସ୍ ଦେବେ, ଫୋନ୍ପେରେ ପେମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ 7ରୁ 8 ଦିନ ଭିତରେ ବାଇ ପୋଷ୍ଟ ଜରିଆରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। 1 ମାସକୁ 1500, 2 ମାସର 3000, 3 ମାସର 4500 ଟଙ୍କା। ଯଦି ଆପଣ ଏକାଥରେ ନେବେ ତାହେଲେ ନେଇପାରିବେ, ମାସ ମାସ କରି ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଦରକାର ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଦିଆଯାଇଥିବା ନମ୍ବରରେ ଆମକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଦରକାର ଅଛି ତାହେଲେ ହିଁ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ।